जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आम यूट्यूब परिवार एग्जाम कवर आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स आपण मैंने जानते कि वर्तमान सारा देश में नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020 बा जातीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट मंजूर देती। वर्तमान देश सारा आमर लागू हम नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 2020। वर्तमान जो आम शिक्षा क्षेत्र में पढ़ुचे तार जो नीति अच्छी सेटा आमर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 माने 1986 मसीहा नीति अनुसार आम सबू जहाँ भी शिक्षा व्यवस्था रे देखुचे से 1986 अनुसार वर्तमान ताकू संस्करण तार तमने ता उपरे संस्कार अणाई जातीय शिक्षा नीति 2020 को लेकिन वर्तमान आम देश सारा जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू हम। तो मु आपण मानकू संपूर्ण ओडिया रे भिडटी कहबी आपण माने शेष जाए शुणु जहाँफल आपण मान जो जातीय शिक्षा नीति उपरे जो कन्फ्यूजन रही दूर हो। प्रथमे जातीय शिक्षा नीति रे कौन तमाने संस्कार अणाहब से विषय कहबी आउ तापरे जातीय शिक्षा नीति रे नुआ नुआ किछि तमाने जहाँ भी एड कराई से विषय मुझे आपको कहबी। भिडटी टिके लंबा हम आपण मैंने शेष जाए शुणु धैर्य धरी शुणु कारण आपण मानकु थरे ही शुणिबार अच्छी बहुत दिन जाए एटा रहिबो तमाने बहुत दिन पर ही गोटे नेशनल पॉलिसी एजुकेशन आसी थाए। वर्तमान जानी पारुचंती 1986 रे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसीथिला वर्तमान 2020 माने दीर्घ 34 वर्ष पर पुणी नरेंद्र मोदी को अध्यक्षतार यह लागू कराई। तो देखिपार वर्तमान आपण स्क्रीन रे जातीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट मंजूरी। प्रथम पॉइंट देशर विद्यालय और उच्च शिक्षा व्यवस्था रे व्यापक संस्कार पाई मार्ग प्रशस्त। नुआ नीति रे 2030 सुधा 100% जीईआर सहित प्राक विद्यालय माध्यमिक स्तर पर्यंत शिक्षार सार्वजनिकरण पाई लक्ष्य। 2 कोटी स्कूल छात्र छात्री को मुख्य धारा को आनिबा नेशनल पॉलिसी एजुकेशन जो लक्ष्य। 12 वर्षर स्कूल शिक्षा एवं 2 वर्षर अंगनवाड़ी और प्राक विद्यालय सहित नुआ 5+3+3+4 विद्यालय पाठ्यखसड़ा व्यवस्था। यही 5+3+3+4 यही विषय मु ऑलरेडी वीडियो बनई सारी आपण मैंने जाइकी आम यूट्यूब चैनल को मध्य देखि पारिबे। तापर रही मौलिक साक्षरता एवं संख्या शिक्षा उपरे गुरुत्वारोप। पाठ्य विषय पाठ्य बहिर्भूत कार्यकलाप धंदामूलक विषय मध्य कौनसी बाध्यतामूलक पृथकीकरण नहीं। 6ठ श्रेणी इंटर्नशिप सहित आरंभ हो धंदामूलक शिक्षा। मातृभाषा आंचलिक भाषा रे अति कम रे 5म श्रेणी पर्यंत शिक्षा दान। 360 डिग्री सामूहिक प्रगति कार्ड सहित आकलन संस्कार। भल फलाफल पाई छात्र छात्री प्रगति आकलन व्यवस्था। 2035 सुधा उच्च शिक्षा रे जीईआर 50% पर्यंत वृद्धि लक्ष्य। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 3.5 कोटी आसन जोड़ा। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम रे विषय वस्तुर रहिबो नमनीयता। उपयुक्त प्रमाणपत्र प्रदान लगी बहुमुखी प्रवेश प्रस्थान व्यवस्था। क्रेडिट हस्तांतर सुबी यही विषय आप संस्कार अणाहब। तमने यही विषय आपको नुआ किसी देखा मिल। तापरे विभिन्न प्रकार पॉइंट रही जमती कि आमर टीचर एजुकेशन रिक्वायरमेंट तापरे रहिबो तमने भाषा उपरे विभिन्न प्रकार रही। तो आपण मैंने भिडियोटी शुणु। आ गोटे कथा कही रखुची एटा थिला तार गोटे गोटे पॉइंट आपर मु डिटेल्स आपको कहबी आपण मैंने शुणु। आम चैनल को जदि प्रथम ताले सब्सक्राइब करनियंतु जहाँफल एजुकेशन रिलेटेड न्यूज आम जॉब रो तमाने विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट जॉब रो डेली नोटिफिकेशन देता जहाँफल आपण मान पाखे प्रथमे पहुँचे। सब्सक्राइब करनियंतु जो मैंने करना आउ गोटे लाइक करेंगे जदि भल लगे वीडियोटी। तो चलतु देखिनेबा आउ कौन रही।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित केंद्र कैबिनेट बैठक में आज जातीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूर मिली। यह देश में उभय विद्यालय और उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक संस्कार मूलक परिवर्तन आनी पारिबो। यह 21 शताब्दीर प्रथम शिक्षा नीति जहाँ 34 वर्ष पुराना जातीय शिक्षा नीति 1986 स्थान रे लागू हेबो। एही नुआ नीतिर मूल स्तंभ गुड़िक हेले पहुँच समानता, गुणवत्ता, सुलभता और पारदर्शिता। 2030 स्थायी विकास लक्ष्य अनुरूप एही शिक्षा नीति को प्रस्तुत कराई। एही नीति माध्यम भारत को एक उज्जवल ज्ञान समाज एवं वैश्विक ज्ञान महाशक्ति भावे परिणत करने को लक्ष्य कराई। एही नीति देश में विद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा को आहुरी सामग्रिक, नमनीय, बहु विषयक करने सहित 21 शताब्दीर आवश्यकता प्रति ध्यान देव। यह प्रत्येक शिक्षार्थी अभिनव सामर्थ्य को आहुरी विकसित करिवो। गुरुत्वपूर्ण विषय विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षार समस्त स्तर में सामग्रिक पहुँच सुनिश्चित करने, प्राक विद्यालय माध्यमिक स्तर पर्यंत समस्त स्तर में विद्यालय शिक्षार सार्वजनीन पहुँच सुनिश्चित करने उपरे एनपीई 2020 जोर दिया जाइए। भित्तिभूमि सहायता, अभिनव शिक्षा केंद्र माध्यम स्कूल छाड़ुवा पिला मुख्य धारा को आनिबा, छात्र छात्री एवं सेमानक पाठपढ़ा स्तर को निरीक्षण करने, उभय औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा पद्धति माध्यम अध्ययनर बहुमुखी सुविधा जोगाई देवा, विद्यालय सहित परामर्शदाता और प्रशिक्षित समाजसेवी को जोड़वा, NIOS एवं राज्य मुक्त विद्यालय माध्यम तृतीय, पंचम और अष्टम श्रेणी छात्रों को मुक्त पाठपढ़ा व्यवस्था, दशम और द्वादश श्रेणी सहित समान माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, धंदामूलक पाठ्यक्रम, पौढ़ शिक्षा एवं जीवन संवर्धन कार्यक्रम आदि केतेक प्रस्तावित मार्ग को एही नीति रे जोड़ा जाइछि। एनपीई 2020 अधीन रे पाखापाखी 2 कोटी छात्र छात्री को मुख्यधारा को अणाजिवो। नुआ पाठ्यक्रम और शिक्षागत ढांचा सहित प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा। यही शिक्षा नीति रे एटा गोटे पॉइंट, नुआ पाठ्यक्रम और शिक्षागत ढांचा सहित प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा। यही शिक्षा नीति रे प्रारंभिक शैशव जत्न और शिक्षा प्रति गुरुत्वारोप करा जाइछि। एथिपई विद्यालय पुराना 10+2 पाठ्य खसड़ा स्थान रे 5+3+3+4 पाठ्य ढांचा लागू करा बा लगी प्रस्तुत दिया जाइछि। एथिपई बयस यथाक्रमे जो 5 अछि सेथिपई बयस 3 रु 8 वर्ष रहिबो, 3 पई 8 रु 11 वर्ष, पुणी 3 पई 11 रु 14 वर्ष, पुणी 4 पई 14 रु 18 वर्ष। साधारणतः 3 रु 6 वर्ष बयस शिशु मेधाशक्ति विकसित होबार गुरुत्वपूर्ण समय बोली विश्व स्तर में ग्रहण कराई। पूर्वरु एही बयस वर्गर शिशु को अवहेलित करा जाउथुबा बेले नुआ शिक्षा नीति रे एही बयसर छात्र छात्री उपरे विशेष गुरुत्वारोप करा जाइछि। नुआ व्यवस्था रे 12 वर्षर विद्यालय शिक्षादान सहित 3 वर्षर अंगनवाड़ी बा प्राक विद्यालय शिक्षादान को शामिल करा जाइछि। प्रारंभिक शैशव जत्न एवं शिक्षा पाई एक जातीय पाठ्य खसड़ा एवं शिक्षा ढांचा प्रस्तुत करिवार दायित्व NCTRT को दिया जाइछि। 8 वर्ष बयसर छात्र छात्री यह प्रस्तुत करा जिवो। अंगनवाड़ी एवं प्राक विद्यालय समेत गुरुत्वपूर्ण भावे संप्रसारित और सुदृढ़ व्यवस्था माध्यम ECCE जोगाई दियाजिवो। एथिपई शिक्षक और अंगनवाड़ी कर्मी को ECCE व्यवस्था और पाठ्य खसड़ार तालीम दियाजिवो। मानव संबल विकास मंत्रणालय, महिला और शिशु विकास मंत्रणालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं जनजाति व्यापार मंत्रणालय मिलित भाव में ECCE रो योजना प्रस्तुत करने सहित यह कार्यकारी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल।
मौलिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हासिल को एक जरूरी एवं अत्यावश्यक प्राक शिक्षा ग्रहण आवश्यकता भाव विवेचना करी एनपी 2020 मानव संबल विकास मंत्रणालय द्वारा एक जातीय मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन प्रतिष्ठा करने लगी प्रस्ताव रही। तृतीय श्रेणी पर्यंत समस्त विद्यार्थी समस्त प्राथमिक विद्यालय रे सार्वजनीन मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान शिक्षादान निमंते राज्यगुड़ी को 2025 सुधा योजना प्रस्तुत करेंगे। एक जातीय पुस्तक प्रोत्साहन नीति गठन करा जिवो। विद्यालय पुणी नेक्स्ट गोटे पॉइंट विद्यालय पाठ्यक्रम और शिक्षादान दान क्षेत्र में संस्कार। विद्यालय पाठ्यक्रम एवं शिक्षादान व्यवस्था रे सामग्रिक विकास एथिरे गुरुत्व आरोप करा जायछि। विद्यार्थी मानकु एकविंश शताब्दीर दक्षता शिक्षा दिया जिवो। पाठ्य विषय वस्तु ह्रास सहित जरूरी शिक्षा और गुरुत्वपूर्ण चिंताशीलता को विकसित करा जिवो एवं परीक्षामूलक शिक्षादान उपरे विशेष गुरुत्व आरोप करा जिवो। छात्र छात्री निकट में विषय वस्तु वर्धित विकल्प एवं नमनीयता रहिबो। कला और विज्ञान पाठ्यक्रम और पाठ्य बहिर्भूत विषय धंदामूलक एवं शिक्षागत विभाग में कौनसी बाध्यतामूलक पृथकीकरण रहिबो नाही। विद्यालय गुड़िकरे षष्ठ श्रेणी धंदामूलक शिक्षा आरंभ करा जिवो एवं एथिरे इंटर्नशिप को शामिल करा जिवो। विद्यालय शिक्षा पई एक नुआ एवं विस्तृत जातीय पाठ्यखसड़ा ढांचा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित करा जिवो। नेक्स्ट पॉइंट बहुभाषिता एवं भाषार शक्ति। नुआ शिक्षा नीति रे मातृभाषा स्थानीय भाषा आंचलिक भाषा उपरे गुरुत्व आरोप करा जायछि। अति कम रे पंचम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री यही भाषा रे पढ़िबे किंतु अष्टम श्रेणी और यार उपर श्रेणी पर्यंत मध्य छात्र छात्री यही भाषा रे पढ़ी पारिबे। तीनोटी भाषा सूत्र समेत विद्यालय और उच्च शिक्षा समस्त स्तर में संस्कृत भाषा रे पढ़िबार एक विकल्प छात्र छात्री निकटरे रहिबो। सेहीपरि भारतर अन्य शास्त्रीय भाषा एवं साहित्य शिक्षार विकल्प मध्य रखाजिवो। छात्र छात्री उपरे कौनसी भाषा को बाध्यतामूलक भावे लदी दियाजिवो नाही। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम भली षष्ठ रु अष्टम श्रेणी मध्य भारतीय भाषा उपरे एक कौतुक प्रकल्प बा कार्यकलाप अंशग्रहण करने सुजोग छात्र छात्री को दियाजिवो। माध्यमिक शिक्षा स्तर में विभिन्न विदेशी भाषा शिक्षादान प्रस्ताव दियाजिवो। बधिर छात्र छात्री उपयोग लगी भारतीय सांकेतिक भाषा को सारा देश में मानकीकरण कराजिवो एवं जातीय और राज्य पाठ्यखसड़ा उपकरण विकसित कराजिवो। नेक्स्ट पॉइंट संस्कार आंदोलन। NPE 2020 रे संक्षिप्त आकलन बदल नियमित एवं गठनमूलक आकलन उपरे गुरुत्व दिया जहाँकि अधिक प्रतिद्वंदिता आधारित हेबा सहित पाठपढ़ा और विकास को प्रोत्साहन देव। यह विश्लेषण गुरुत्वपूर्ण विचार एवं विषयगत स्पष्टता भली उच्च व्यवस्था दक्षतार परीक्षा करिवो। तृतीय पंचम और अष्टम श्रेणी रो समस्त छात्र छात्री परीक्षा देवे एवं यहाकू एक उपयुक्त कर्तृपक्ष परिचालना करिवे। पूर्वपरि दशम और द्वादश बोर्ड परीक्षा रहिबो किंतु सामग्रिक विकास लक्ष्य को यहाकू पुनः व्यवस्थित करा जिवो। एक नुआ जातीय आकलन केंद्र परख बा सामग्रिक विकास ज्ञानर प्रदर्शन आकलन समीक्षा और विश्लेषण नामक एक मानक संस्थान प्रतिष्ठा करा जिवो। समानता और समावेशी शिक्षा।
जन्म किंबा पृष्ठभूमि कारणରୁ ଯେପରି କୌଣସି ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଙ୍ଗ, ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟ ଓ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ବଞ୍ଚିତ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସମୁଦାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲିଙ୍ଗ ସମାବେଶନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଜୋନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁରୂପ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଲାଗି ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ସମ୍ବଳ କେନ୍ଦ୍ର, ରହିବା ସୁବିଧା, ସହାୟତା ଉପକରଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହାୟତା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ, କ୍ୟାରିୟର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏବଂ ଖେଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବେ ବାଲଭବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ବ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଓ କ୍ୟାରିୟର ବିକାଶ ମାର୍ଗ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ପାରିଦର୍ଶୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପଦୋନ୍ନତି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ମଝିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଶାରଦ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଲାଗି ଜାତୀୟ ପେସାଦାର ମାନକ ବା NPST ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 2022 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ NCERT, SCERT ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ତର ଓ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକର ପରାମର୍ଶ ନିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ବା କ୍ଲଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନର ମୂଳ ୟୁନିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା, ଶିକ୍ଷାଗତ ପାଠାଗାର ଓ ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ଶିକ୍ଷକ ସମୁଦାୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ। NPE 2020ରେ ନୀତି ନିର୍ମାଣ, ନିୟାମକ ପ୍ରଚଳନ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟାପାର ଲାଗି ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୃଥକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ବା SSSA ଗଠନ କରାହେବ। SSSA ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକାରରେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ନିୟାମକ ସୂଚନାକୁ ପାରଦର୍ଶୀ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ଲାଗି ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। SCERT ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଣବତ୍ତା ଆକଳନ ଏବଂ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ଢାଞ୍ଚା ବିକଶିତ କରିବେ। ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ। 2035 ସୁଦ୍ଧା GERକୁ ବଢ଼େଇ 50% କରାହେବ। NPE 2020ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାରେ ସକଳ ନାମାଙ୍କନ ଅନୁପାତି ବା GERକୁ 26.3% 2018ରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ବୃଦ୍ଧି କରି 2035 ସୁଦ୍ଧା 50% କରିବା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ 3.5 କୋଟି ନୂଆ ସିଟ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ସାମଗ୍ରିକ ବହୁ ବିଷୟକ ଶିକ୍ଷା।
ମାନनीय पाठ्यक्रम विषयगुड़िकर सृजनशील संयोजन व्यावसायिक शिक्षा और उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित बहुमुखी प्रवेश और प्रस्थान व्यवस्था नीति रे सामिल करा एथि सहित व्यापक बहु विषयक सामग्रिक स्नातक शिक्षार परिकल्पना करा जायछि। स्नातक शिक्षा अवधि मध्य पाठ छाड़ीबार एकाधिक विकल्प रहिबो। 3 किंबा 4 वर्षर अवधि सहित एथिरे उपयुक्त प्रमाणपत्र व्यवस्था रहिबो। उदाहरण स्वरूप 1 वर्ष पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पर एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष पर स्नातक डिग्री एवं 4 वर्ष पर गवेषणा सहित स्नातक को सुविधा मिलिबो। विभिन्न HEI रु अर्जन करा जाइथिबा डिजिटल एकेडमी क्रेडिट लगी एक एकाडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट प्रतिष्ठा करा जिवो, जहा द्वारा एगुड़िक अंतिम डिग्री हासिल समय हस्तांतर और गणना करा जाई पारिबो। देश रे वैश्विक मानदंड सर्वश्रेष्ठ बहु विषयक शिक्षा मॉडल रूप में IIT IIM समकक्ष बहु विषयक शिक्षा एवं गवेषणा विश्वविद्यालय बा MERU प्रतिष्ठा करा जिवो। संपूर्ण उच्च शिक्षा रे एक सुदृढ़ गवेषणा संस्कृति तथा गवेषणा क्षमता को प्रोत्साहन देवा लगी एक शीर्ष संस्थान रूप में जातीय गवेषणा फाउंडेशन रो गठन करा जिवो। तापर हला नियंत्रक चिकित्सा एवं आईन शिक्षा को छाड़ीदेले समस्त उच्च शिक्षा लगी गोटे एक अतीत गुरुत्वपूर्ण व्यापक संस्थान रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग बा HECI गठन करा जिवो। HECI रो 4टी स्वतंत्र विभाग रहिबो। नियंत्रण लगी जातीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद बा NHERC, मानक निर्धारण लगी साधारण शिक्षा परिषद GEC, अर्थ जोगाण निमंते उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद HEGC एवं मान्यता प्रदान लगी जातीय मान्यता प्रदान परिषद बा NAC। HECI रो प्रजुक्ति जरिया रे फसलेस हस्तक्षेप माध्यम रे कार्य करिवो एवं यह निकट रे नियम तथा मानक रो अनुपालन करुनथिबा उच्च शिक्षा संस्थान गुडी को दंडित करिवार क्षमता रहिबो। सरकारी एवं घरोई उच्चतर शिक्षा संस्थान नियंत्रण मान्यता प्रदान एवं एकाडेमिक मानकर एही समूह द्वारा परिचालित हबो। न्याय संगत संस्थागत ढांचा उच्चतर शिक्षा संस्थान गुडी को उच्च गुणवत्ता शिक्षादान गवेषणा एवं सामग्रिक भागीदार उपलब्ध कराइबा जरिया रे बड़ साधन संपन्न गतिशील बहु विषयक संस्थान रूपांतरित करा जिवो। विश्वविद्यालय गुड़िकर परिभाषा रे संस्थान गुड़िकर एक विस्तृत श्रेणी रहिबो, जेउथरे गवेषणा केंद्रित विश्वविद्यालय ठारू आरंभ करी शिक्षादान केंद्रित विश्वविद्यालय तथा स्वयं सहित डिग्री प्रदान करुवा महाविद्यालय गुड़ी को सामिल करा जिवो। महाविद्यालय गुड़िकर मान्यता 15 वर्षर पर्यायबद्ध ढंगरे शेष होइजिवो तथा महाविद्यालय गुड़ी को क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने लगी एक राज्यवारी व्यवस्था प्रतिष्ठा करा जिवो। आशा करा जाउछि जे किछि समय पर प्रत्येक महाविद्यालय एक स्वयं सहित डिग्री प्रदान महाविद्यालय विकसित होइजिबे किंबा कोनोसी विश्वविद्यालय संगठन महाविद्यालय परिगणित होइजिबे। अनुप्राणित ऊर्जापूर्ण एवं समीक्ष व्यवस्था NPE सुस्पष्ट रूप से परिभाषित स्वतंत्र पारदर्शी नियुक्ति पाठ्यक्रम बा अध्यापन कला डिजाइन रो स्वाधीनता उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देव। संस्थागत नेतृत्व जरिया रे अनुप्राणित ऊर्जापूर्ण एवं समीक्ष व्यवस्था निर्माण पई एथुरु
ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମୌଳିକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁଟାକି ଟିଚରମାନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ। NCERT ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ NCTE ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା NCFTE 2020 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଅତି କମ୍ରେ ଯୋଗ୍ୟତା 4 ବର୍ଷର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡି ରଖାଯିବ। ଗୁଣବତ୍ତା ବିହୀନ ସ୍ୱୟଂସାହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପରାମର୍ଶ ମିଶନ ଏକ ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ବିଶିଷ୍ଟ ବା ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପୁଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ପଢ଼ାଇବାର କ୍ଷମତା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମିଲ ରହିବେ। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଓ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରାମର୍ଶ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା SC ST OBC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଗତିକୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ମୁକ୍ତ ଦୂରଶିକ୍ଷା GERକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଲାଗି ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଡିଜିଟାଲ ସଂଗ୍ରହ, ଗବେଷଣା ଲାଗି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ, ଉନ୍ନତ ଛାତ୍ର ସେବା MOOC ଦ୍ୱାରା କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଧାରିତ ମାନ୍ୟତା ଆଦି ଭଳି ଉପାୟକୁ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏହା ଉଚ୍ଚତମ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସମତୁଲ୍ୟ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପ୍ରତି ମହାମାରୀ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ସୁପାରିଶ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍କୁ କଭର କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାର ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବିକଳ୍ପ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଉଭୟକୁ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ସକ୍ଷମ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଡିଜିଟାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମର୍ପିତ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶିଖିବା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ବିଚାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ମଞ୍ଚ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ୟୁନିଟ୍, ଜାତୀୟ ଶୈକ୍ଷିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମନ୍ୱିତ କରିବା, ଏହାର ଉପଯୋଗ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆଣିବା, ପେସାଦାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ବଢ଼ାଇବା ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବ କରିବା ଲାଗି କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଲାଗି ସଂରକ୍ଷଣ, ବିକାଶ ଓ ସକ୍ରିୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି NPE ଦ୍ୱାରା ପାଲି, ପାର୍ସି ଓ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଅନୁବାଦ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସଂସ୍ଥାନ, ଯାହାକି IITI
ରୂପେ ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଷାର ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବା ସହିତ ମାତୃଭାଷା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାର ଉପଯୋଗ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିବା ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ସଂସ୍ଥାଗତ ଭାବେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଗତିଶୀଳତା ଉଭୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟକରଣକୁ ସୁଗମ କରାଯିବ। ଶୀର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ହାସଲ କରିବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କରାଯିବ। ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଇନ ଏବଂ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ବିଷୟକ ସଂସ୍ଥାନ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ପ୍ରୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଏହି ନୀତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2030 ସୁଦ୍ଧା 70% ଯୁବକ ଓ ପ୍ରୌଢ଼କୁ ସାକ୍ଷରତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ବଜନୀନ ନିବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜିଡିପି ଏହାର ଯୋଗଦାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର 6% ହୋଇପାରିବ। ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରାମର୍ଶ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଚାର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ NP 2020କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ମାନେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 6000 ବ୍ଲକ, 6000 ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ, 676ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 2015 ଠାରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମାବେଶୀ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ମେ 2016ରେ ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ TSR ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ବିକାଶ ସମିତି ଏହାର ପୋର୍ଟାଲ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପାଇଁ କେତେକ ଇନପୁଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁନ୍ 2017ରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ମଭୂଷଣ DK କସ୍ତୁରିରଙ୍ଗନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମିତି 31 ମେ 2019ରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2019ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ୱେବସାଇଟରେ ଏବଂ ମାଇଗଭ୍ ଇନୋଭେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପଢ଼ିବାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମତାମତ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ NP ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରିବେ। ସେୟାର ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।